احمدان اندر داخل ہوا تو وہ شدید بے ڈھنگے ترتیب طریقے سے سو رہی تھی۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کا لباس تھوڑا نیچے کھسک رہا تھا۔ وہ اسے بیڈ کے کنارے سے تھوڑا آگے کر کے لٹانے کا سوچ رہا تھا کہ اس کی بہت ہی پیاری خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ وہ ابھی تازہ تازہ اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ 16 سالہ بہت ہی معصوم لڑکی اس کو ہر جانے کے طور پر دی گئی تھی، جس کے باپ نے اس کے چاچو کا قتل کیا تھا اور اس کو ونی میں دیا گیا تھا۔ اس قتل کے بدلے اپنے مرحوم چچا کا خیال آتے ہی اس کے اندر شرارے پھوٹنے لگے۔ وہ خود پر قابو پانے لگا، پیچھے ہٹا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نکلا تو وہ اسی حالت میں بے نیازی سے سو رہی تھی۔ توبہ ہے، اس لڑکی کو تو سونا بھی نہیں آتا، اچھے خاصے بندے کا ایمان خراب کر دے۔ اس کی کرتی سے پیٹ نظر آتا دیکھ کر وہ خود سے بڑبڑانے لگا اور اپنے بال تولیے سے خشک کرنے لگا۔ وہ تھوڑا سا بے چین ہوا تو اس کے سنہری بالوں کی لٹ اس کے صاف چہرے کے گرد گھومنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر احمدان کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ 16 سال کی ہونے کے باوجود مکمل خوبصورتی رکھتی تھی، کسی کا بھی دل لڑکھڑا سکتا تھا، وہ تو خاص طور پر پھر بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ بال سنوار کر اس کی طرف آیا اور اس کے پاس جھک کر اسے سیدھا لٹایا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ابھی اسے چھوا ہی تھا کہ احمدان نے کہ وہ کرنٹ کی طرح جھنجھنا کر ہوش میں آ گئی۔ تم کون ہو؟ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی اور بولی۔ احمدان کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے، جسے اپنے شوہر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں وہی ہوں جس سے تمہارا ابھی نکاح ہو تھا۔ تمہارا شوہر، وہ کہنے لگا، وہ آپ ہیں؟ وہ حیرت سے اپنے سے 20 سال بڑے اس خوبصورت آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بیڈ کی دوسری طرف آ گیا۔ میں ونی بن کر آئی ہوں، پھر تم مجھ پر ظلم کرو گے، زبردستی اپنا حق نہیں لوگے۔ وہ اچانک درد بھری آواز میں بولی، اسے حیرت میں ڈال گئی۔ یہ سب کس نے کہا تم سے؟ وہ پوچھنے لگا۔ بھلا وہ اس 16 سالہ لڑکی سے اپنا حق کیسے لے سکتا تھا جسے شادی کا مطلب بھی ابھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا؟ پھر وہ بس انتقام کی آگ میں کیوں اسے اپنی وحشت کا شکار بناتا؟ وہ نکاح کے وقت کچھ لڑکیاں یوں ہی کہہ رہی تھیں کہ جو ونی ہو کر جاتی ہے، اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے اور اپنا حق وصول کرتا ہے، اور پھر وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ احمدان نے بڑے ہی تجسس سے پوچھا، اور وہ کیا کہتی تھی؟ یہ سوال کرنے لگا جو اسے حیران کر رہا تھا۔ سجے سنورے روپ میں وہ اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی اور کہتی تھی کہ تم ہمت سے کام لینا، ان سب میں بہت درد ہوتا ہے۔ پھر وہ روحانسی ہو کر بولی، احمدان جھٹکا دے گی جو یہ سب کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ تو خود ونی کی رسم کے خلاف تھا، قتل کے بدلے قتل چاہتا تھا، مگر گاؤں کی رسموں کے سامنے مجبور اور بے بس تھا۔ ہو گیا، ادھر آؤ میرے پاس، وہ اچانک بولا تو مہک نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ تھوڑا ہچکچایا، اس کے قریب ہوئی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو تم؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ میں 8ویں کلاس میں پڑھتی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات سن کر احمدان نے اچانک اس کے بازوں کو کھینچ کر مزید اپنی جانب کیا۔ مہک کا دل اچانک دھڑک اٹھا۔ میرے قریب آ کر بیٹھو تاکہ تمہیں مجھ سے ڈر نہ لگے اور مجھے تمہیں سمجھنے میں مدد ملے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ مہک کا دل بڑی مشکل سے سنبھلا تھا، ورنہ وہ سمجھتی کہ شاید وہ اپنا حق لینے لگا ہے۔ آپ مجھ پر ظلم نہیں کرو گے نا؟ اور نہ ہی اپنا حق لیں گے؟ وہ معصومیت سے بولتی احمدان کو سیدھا اپنے دل میں اترتی معصوم ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مہک کا نازک سا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، میں اپنی چھوٹی سی بیوی پر کوئی ظلم یا زبردستی نہیں کروں گا، وہ محبت سے بولتا۔ اسے حیران کر گیا، واقعی وہ اس کے سینے سے منع نکالتے پھر سے یقین دہانی کرنے لگی۔ احمدان کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ ہاں، بالکل سچ ہے، کہتے ہوئے اس نے مہک کی روشن پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ پوری جان سے لرز رہی تھی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں۔ مہک وہ اس کا چہرہ تھام کر اسے آرام دلانے لگا جو آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ احمدان کی بات پر اس کا جسم کانپنا بند ہو گیا۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اور اسے اپنے قید سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔
वो अपनी जगह पर सुकून से आंखें बंद कर गई। महक, ये कपड़े क्यों नहीं बदले? तंग नहीं कर रहे क्या? उसके उसी कपड़े की तरफ देखते हुए कहा। तब महक 2023 ने आंखें खोले। तंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सोट ही नहीं, क्या करूं? फिर वो मना बनाती हुई बोली। फिर वो अलमारी की तरफ बढ़ा और उसमें से एक ट्राउजर और शर्ट निकालकर उसे थमा दी। आज रात ये पहन लेना, कल तुम्हारे सारे कपड़े आ जाएंगे। और इस बात पर सिर हिलाते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। फिर अगले लम्हे वो इम्तिहान में फंस गई थी, बाल करती की जब में फंस गए जो निकल नहीं रही थी। बार बार कोशिशें कर कर के वो थक चुकी थी। ये देखकर अहमदान भी परेशान हो गया। महक, तुम ठीक हो ना? इतना वक्त क्यों लग रहा है? उसने आवाज दी तो वो बेबसी से लपकती हुई दरवाजे तक आ गई। ये जब खोल दो। बाल उसमें फंस गए हैं, वो अपनी बेग की तरफ करती उसके जज्बों में मजीद शद्दत पैदा कर गई। शफाफ कमर पर काले तिल उसके हसन में मजीद इजाफा कर रहे थे। दाएं मुश्किल से हाथ बढ़ाकर उसके बालों को जब से आजाद किया तो जब खुलकर नीचे आ गिरी। महक ने मुश्किल से अपना काम वाली करती को मिट्टी में दबाए रखा, वरना वो गिर जाती। दाइम का दिल धड़कने लगा था। हो गया है, अब कर लो चेंज। वो कहते हुए सेट की तरफ बढ़ गया और वो चेंज करके कुछ देर बाद निकल आई। ये लड़की आज मेरा इम्तिहान लेकर ही छोड़ेगी। वो उसे अपने ट्राउजर और शर्ट में देखकर मुस्कुराकर बोला था, जो सरापाए हसन लग रही थी। अहमदान अपने मुजरिम जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया था, जबकि वो नफस का गुलाम नहीं था। महक खामोशी से उसके पास लेट गई तो उसने भी लाइट बंद करके आंखों पर बाजू रख लिया। ये रात उसके लिए बहुत मुश्किल थी। वो सुबह जल्दी उठा था, वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। बाहर निकलते ही उसने महक की तरफ देखा जो गहरी नींद में थी। वो चंद लम्हे उसे खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून और मासूमियत थी। करीब जाकर नरमी से उसका कंधा हिलाया। महक, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसकी आवाज बहुत नरम थी, जैसे कोई किसी मासूम बच्चे को जगा रहा हो। महक आंखें मिलते हुए उठ बैठी और झपकियां मारते हुए अहमदान देखने लगी। उसकी उम्र और मासूमियत उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी कि वो बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चल दी। कुछ देर बाद वो ताज़ा दम होकर निकली, लेकिन उसके बालों की हालत खराब थी। लंबे घने बाल उलझे हुए थे और उसके कंधों और कमर पर बखरे हुए थे। वो बेबस नजरों से अहमदान को देखने लगी। ये बाल नहीं संभल रहे, क्या करूं? उसने धीमी आवाज में कहा। अहमदान ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। आओ, मैं ठीक कर देता हूं। महक ने हचकचाते हुए कुर्सी पर बैठते हुए उसकी तरफ देखा। अहमदान ने पहले तौलिया उठाकर उसके बालों की हल्की नमी खत्म किया। उसके हाथ नरम और महारत से चल रहे थे। फिर वो आराम से उसके बालों को सुलझाने लगा। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं महक, लेकिन उन्हें संवारने में बहुत मेहनत लगती है, अहमदान ने हंस कर कहा। महक ने सर झुका लिया और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अहमदान ने बड़ी एहतियात से बालों की लट को संवारा और फिर खूबसूरती से बांध दिया। बस, अब बिल्कुल परफेक्ट हैं। वो पीछे हटा और उसके चेहरे को देखने लगा। महक ने आईने में अपना अक्स देखा और खुश हो गई। शुक्रिया अहमदान, वो मुस्कुराकर बोली। कोई बात नहीं, आगे खुद करना सीखना, लेकिन जब तक तुम्हें जरूरत हो मैं मदद करता रहूंगा। अहमदान ने नरमी से कहा और उसके चेहरे को देखा। फिर इत्मीनान से देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों ताज़ा दम होकर कमरे से बाहर निकले। महक के चेहरे पर झझक नुमायां थी। इसके कदम अहमदान के साथ साथ चलते हुए लरज रहे थे। वो हर कदम पर अहमदान की तरफ देखती, जैसे उसकी हिफाजत और एतमाद की मुंतजर हो। अहमदान ने उसकी तरफ हल्की सी मुस्कुराहट दी जो उसके खौफ को कुछ हद तक कम कर गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, आजमत बीबी की नजरें महक पर ठहरे। इनकी परेशानी मजीद बढ़ गई। ये क्या तमाशा है? अहमदान, तुम इस लड़की को खाने की मेज पर क्यों ले आए हो? अहमदान ने महक का हाथ थाम लिया और अपनी जगह पर सुकून से खड़ा हो गया। आजमत बीबी, ये अब से मेरी बीवी है और जहां मैं होंगी ये भी वहां होगी। ये मेरे बराबर में बैठेगी। आजमत बीबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मत भूलो दाइम कि ये लड़की तुम्हारे चचा के कातिल की बेटी है।
पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें दाइम और आजमत बीबी पर जम गई थीं। महक के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ लरजने लगे। अहमदान ने गहरी सांस ली और आजमत बीबी की तरफ देखा। ये कातिल की बेटी है आजमत बीबी, मगर ये खुद कातिल नहीं है। उसके बाप के गुनाहों का हिसाब इससे नहीं लिया जाएगा। दाइम की आवाज में ऐसा एतमाद और सख्ती थी कि हाल में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया, जैसे किसी ने उन पर सख्त वार कर दिया हो। सबकी नजरें अहमदान पर जम गई थीं और अजमत बीबी की आंखों में शक व शबह था, जैसे वो यकीन न कर पा रही हो कि अहमदान इस तरह से जवाब दे सकता है। पास खड़ी महक खौफजदा हो गई थी। तुम परेशान मत हो महक, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन बहस का माहौल इतना भारी हो चुका था कि महक का खड़े रहना मुश्किल हो गया था। वो कांपते दिल के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रही थी, मगर हर तरफ से नजरें उसे चीर रही थीं। चलो ऊपर चलते हैं, वो उसकी हालत देखकर कहने लगा। अजमत बीबी ने गुस्से में कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अहमदान बगैर उनकी तरफ देखे महक को सुकून से अपने साथ ले गया। वो खामोश थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। अहमदान ने उसे कमरे में लाकर बेड पर बिठाया। अब ये सब बातें सुनने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, बाकी सबका मैं ख्याल रख लूंगा। महक ने पहली बार उसकी आंखों में एतमाद के साथ देखा और आहिस्ता से सर हिला दिया। अहमदान मुस्कुराकर उसके आंसू पूंछने लगा। चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवा देता हूं, फिर दोनों नाश्ता करेंगे। ये कहकर वो उठकर चला गया। उसने महक के लिए नाश्ता करवाया और फिर दफ्तर के लिए रवाना हो गया और अपने कमरे में अकेली थी। सुबह के कड़वे लम्हात के बाद उसका दिल बहुत भारी था, मगर अहमदान के तसली बख्श अल्फाज ने उसे कुछ सुकून दिया था। वो थकन से दोबारा बिस्तर पर लेट गई और नींद की गूद में चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने उसे जगा दिया। उसने आंखें मिलते हुए दरवाजा खोला तो सामने एक मुलाजमा खड़ी थी। बीबी जी, आजमत बीबी ने आपको नीचे बुलाया है। इसका दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। वो सामने खड़ी मुलाजमा को देखने लगी, जैसे जानना चाहती हो कि उसे नीचे क्यों बुलाया जा रहा है। उसके दिल में शक व शुबहात उठने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता कदम भारी हो रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, आजमत बीबी की तेज नजरें उस पर जम गईं। याद रखो, अहमदान की नरम दिली को यह मत समझना कि हम तुम्हें अपना ले लेंगे। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ तुम्हें बर्दाश्त किया जाए तो सारे काम तुम्हें करने होंगे, और अगर तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई। महक ने बेमुश्किल हिम्मत जमा की, सिर झुकाकर हल्के से सर हिला दिया। उसकी आंखों में खौफ था और दिल बेबसी से भरा हुआ था। आजमत बीबी ने इशारा किया। अच्छा, अब जाकर मुलाजमा के साथ हवेली के सारे कपड़े धो दो। उसको एक और धचका लगा। उसको तो इन कामों का बिल्कुल तजर्बा नहीं था, मगर वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी और सिर झुकाकर आजमत बीबी के हुक्म पर चल पड़ी। मुलाजमा उसे वॉशिंग एरिया में ले गई, जहां कपड़ों का ढेर पड़ा था। कपड़े देखकर महक की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये सब धोना है बीबी जी, किसी की मदद मत लेना, वरना अजमत बीबी बड़ा मनाएंगी। ये कहकर वो बाहर चली गई। महक बेबसी से कपड़ों को देखने लगी। उसके हाथ कपड़ों के ढेर को छूते हुए लुढ़क रहे थे, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो कपड़े धोना शुरू की, मगर थोड़ी ही देर में वो थकन से चौर हो गई। उसके हाथ लाल हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे, फिर भी वो हार मानने की बजाय काम करती रही। हर कपड़ा उसके लिए एक नई आजमाइश थी। वो दिल ही दिल में सब्र करती कपड़े धोती गई। शाम के साए गहरे हो चुके थे जब अहमदान दफ्तर से हवेली वापस आया। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसके कदम रख गए। महक बस्तर पर बैठी हुई थी। इसका चेहरा लाल था और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वो इतनी मासूम लग रही थी कि अहमदान का दिल तड़प उठा। वो तेजी से महक के करीब आकर वो पूछने लगा, क्या हुआ मेरी जान, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? महक ने अपने आंसू पूंछने की कोशिश की, मगर उसकी लर्जदार आवाज और नम आंखें उसे और ज्यादा बेबस दिखा रही थी। वो अचानक अहमदान के गले लग गई और सस्कियां लेते हुए बोली। अहमदान उसके गले लगने पर घबरा गया।
آج میں نے بہت سارے کپڑے دھلوائے ہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، میری کمر بہت درد کر رہی ہے۔ یہ سن کر اس کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر وہ مہک کے سامنے خود پر قابو پا گیا۔ اس نے مہک کو اپنے بازوان میں لے لیا۔ چلو لیٹ جاؤ، میں تمہاری کمر دباؤں گا۔ مہک نے انکار کیا۔ نہیں آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ چوپ چاپ لیٹ جاؤ۔ مہک، یہ میرا حکم ہے، وہ تھوڑی سختی سے بولا۔ مہک بے بس ہو کر لیٹ گئی۔ احمدان نے ہلکے ہاتھوں سے اس کی کمر دبانا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ اتنی نرمی سے حرکت کر رہے تھے کہ اس نے اس کے کندھے، بازو اور ننھے جسم کے ہر حصے کو اس طرح دبایا کہ مہک کے چہرے پر آہستہ آہستہ سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے بولی۔ تم میری ذمہ داری ہو مہک، تمہارا ہر دکھ میرا ہے اور تمہاری ہر تھکن بھی میری ہے۔ اس کے بعد مہک کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیند کی گود میں چلی گئی۔ احمدان نے اس کے چہرے کو پیار سے دیکھا، اس کی پیشانی پر نرم سا بوسہ دیا اور اس کا کمبل ٹھیک کیا، پھر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیز قدموں سے عظمت بی بی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں غیر معمولی سختی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، وہاں عظمت بی بی، دادا جان اور دوسرے بزرگان گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ احمدان نے سیدھا عظمت بی بی کی طرف دیکھا اور پوچھا، عظمت بی بی، تم نے مہک سے پورے حویلی کے کپڑے کیوں دھلوائے؟ کیا گھر کے باقی ملازم ختم ہو گئے تھے؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ عظمت بی بی جو سکون سے بیٹھی تھی، اس کے سوال اور لہجے پر فوراً چونک گئی۔ ان کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دام، یہ کیسا لہجہ ہے؟ کیا تم اب ہم سے اس طرح بات کرو گی؟ جب سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے، تمہاری زبان اور رویہ دونوں بدل گئے ہیں۔ بھول گئی ہو کہ ہم تمہارے بڑے ہیں؟ عظمت بی بی، مجھے معاف کیجیے، لیکن بات میری بیوی کی ہے۔ وہ اس گھر میں جیسے بھی آئی، چاہے ونی ہو کر آئی ہو یا میری مرضی سے، لیکن اب وہ میری عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اسے ملازمین جیسا سمجھے یا اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ وہ اپنے غصے کو دباتے ہوئے بہت برداشت کے ساتھ بولا تھا۔ بھی کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں، لیکن وہ چپ رہی۔ آج کے بعد کوئی بھی کام ہو، ملا زمین سے کروایا جائے، مہک سے نہیں۔ میں اپنی بیوی کی عزت اور سکون پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دادا جان اور باقی بزرگ حیرانی سے احمدان کو دیکھ رہے تھے۔ عظمت بی بی کا غصے سے کامتا چہرہ ان کی خاموشی کا ثبوت بن چکا تھا۔ احمدان نے ایک نظر سب پر ڈالی اور مضبوط قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے ایک بھاری خاموشی چھوڑ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ڈائننگ ہال میں دسترخوان سجا ہوا تھا۔ عظمت بی بی اور باقی گھر والے اپنی ناشتے کی تیاری کر چکے تھے، مگر احمدان اور مہک غائب تھے۔ عظمت بی بی نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ملازمہ کو کہا، احمدان کہاں ہے؟ اور وہ لڑکی کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر آنا کیوں پسند نہیں کیا؟ ملازمہ نے ادب سے کہا۔ عظمت بی بی، وہ اپنے کمرے میں کھانا مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر عظمت بی بی کا چہرہ لال ہو گیا اور کہا جا کر احمدان کہو کہ فوراً نیچے آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھائے۔ حویلی کے اصول ایسے نہیں بدلتے۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی فوراً ان کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کے اندر احمدان اور مہک سکون سے بیٹھے تھے۔ مہک کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی تھی اور احمداناز کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ نوکر نے دستک دی۔ صاحب، عظمت بی بی نے کہا کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کھانا کھائیں۔ عظمت بی بی سے جا کر کہہ دو کہ میں اور مہک ڈائننگ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، ہمارا کھانا کمرے میں ہی دیا جائے۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ نوکر ڈرے ہوئے انداز میں سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا اور عظمت بی بی کو جا کر یہ پیغام عظمت بی بی جو پہلے ہی غصے میں تھی، یہ سن کر مزید ناراض ہو گئی۔ ان کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی چمک خوفناک ہو گئی۔ انہوں نے غصے میں میز پر ہاتھ مارا۔ یہ لڑکی احمدان کو ہم سے دور کرنے آئی ہے۔ یہ سب اسی کے اثرات ہیں۔
आज़मत बीबी का दिमाग नफरत और गुस्से से भर चुका था। उनके दिल में महक के लिए साजिश के ख्यालात जन्म लेने लगे। महक जो अपनी मासूमियत में अहमदान की मोहब्बत से मुतमईन थी, इस बात से बेखबर थी कि आज़मत बीबी के दिल में उसके खिलाफ नफरत की आग और भड़क चुकी है। सुबह का वक्त था और अहमदान मामूल के मुताबिक दफ्तर के लिए रवाना हो चुका था। वो अपने कमरे में बेड पर बैठकर मोबाइल पर कार्टून देखने में मगन थी। उसे नया मोबाइल अहमदान ने दे रखा था ताकि वो अपनी दुनिया में खुश रहे और हवेली की सख्तियों से दूर रह सके। बीजान जो पहले ही अहमदान की मोहब्बत और महक की मौजूदगी से दिल में नफरत का तूफान लिए कमरे में आई, जब उन्होंने महक को इस बेफिक्री से मोबाइल पर वक्त गुजारते देखा तो उनका बर्दाश्त का बंधन टूट गया। वो गुस्से में कमरे के अंदर आए और एक झटके में महक के हाथ से मोबाइल छीनकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। महक ने खौफजदा नजरों से आज़मत बीबी की तरफ देखा, लेकिन उससे पहले कि कुछ कह पाती, आज़मत बीबी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। थप्पड़ की शद्दत से महक का सर दीवार से टकरा गया और वो दर्द से चीख उठी। आज़मत बीबी बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे असूलों के खिलाफ जा रही हो, अहमदान हमारे खिलाफ भड़का रही हो। अपनी उम्र और हैसियत देखो, किसने कहा था कि तुम हमारी शिकायत करो। उनकी आवाज से दीवारें भी कांप उठें। महक जो दीवार के साथ डरी हुई खड़ी थी, रोते हुए बमुश्किल बोली, आज़मत बीबी, मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही आज़मत बीबी ने उसके मना पर एक और थप्पड़ मार दिया। आज़मत बीबी ने मुलाजमा को आवाज दी, उसे नीचे ले आओ। मुलाजमा फौरी तौर पर कमरे में दाखिल हुई और महक को, जो खौफ और बेबसी में थी, घसीटते हुए नीचे ले जाने लगी। वो जोर जोर से चीख रही थी, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। नीचे हवेली के बड़े कमरे में सब बुजुर्ग और हवेली के दूसरे लोग मौजूद थे। सबने मुलाजिम को महक को घसीटते हुए आते देखा। आज़मत बीबी ने फिर से महक के मन्ना पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। हर थप्पड़ के साथ उनका गुस्सा उजहार और ज्यादा शदीद होता गया। महक की चीखें और सस्कियां हवेली में गूंजने लगी। एक और जोरदार थप्पड़ के बाद उसके होंठ फट गए और खून बहने लगा। हाशिम मलक ने आगे बढ़कर आज़मत बीबी को रोकना चाहा, मगर दादा जान ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया और फिर आज़मत बीबी ने उतनी जोर से उसे थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसका नाजुक जिस्म मजीद बर्दाश्त न कर सका और वो बेहोश हो गई। बिल्कुल उसी वक्त अहमदान हवेली में दाखिल हुआ। वो अपनी कोई फाइल लेने आया था, मगर महक को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर और उसके होंठों से निकलने वाला खून देखकर उसके अंदर का तूफान शद्दत से अभर आया। वो दौड़ता हुआ महक के पास आया, उसे बाहों में उठाया। यह सब क्या हो रहा है? किसने क्या है ये सब? वो चला रहा था, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर महक को उठाकर हवेली से बाहर निकला और फौरन गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। महक की बेहोशी और चेहरे पर लगे जख्म उसकी रूह को चीर गए थे। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों इस मासूम के साथ ऐसा किया गया? उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। महक उसकी गोद में बेहोश पड़ी थी। उसके होंठ से खून बह रहा था और चेहरे पर थप्पड़ के निशानात साफ नजर आ रहे थे। इसकी सांसें हल्की थीं, मगर उसकी बेहोशी दाइम के दिल को जख्मी कर रही थी। अस्पताल पहुंचते ही वो उसे फौरन इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टरों ने उसे स्ट्रेचर पर लटाया और फौरी तौर पर मायना शुरू हो गया। वो बेचैनी से बाहर टहल रहा था। इसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। आपकी मरीजा को शायद बहुत शदीद तशद्दुद का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। हमने उसे ड्रप लगा दी है। खुशकस्मती से उसकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन डॉक्टर के अल्फाज यूं रख गए जैसे वो मजीद कुछ कहना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या डॉक्टर साहब साफ साफ बताएंगे? दाई ने बेकरारी से पूछा। देखें, उस पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है और ये किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं है। एक मासूम कम उम्र बच्ची है, लेकिन ऐसा जुल्म कभी कबूल नहीं किया जा सकता। आपको उनका खास ख्याल रखना चाहिए। ये सुनते ही अहमदान की रूह जैसे कांप गई। उसके दिल पर एक दर्द सा छा गया।
وہ خود کو یہ سوچ کر ملامت کرنے لگا کہ اس نے مہک کو حویلی میں ہی کیوں چھوڑ دیا۔ اس کی معصومیت، نازک وجود اور حویلی والوں کی صفاکی، یہ سب سوچ کر احمدان کا دل پھٹنے لگا۔ مہک کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر پڑے زخم دیکھ رہا تھا جو اس کی بے بسی اور درد کے گواہ تھے۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ مہک کو کبھی بھی وہی واپس نہیں لے جائے گا۔ وہ اس معصوم کو ان بے حس لوگوں کے حوالے مزید نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اس کا محافظ ہوں، اس کا ساتھی اور اس کی خوشیوں کا ذمہ دار بھی ہوں۔ میں کیسے اس سے لاپرواہی کر سکتا ہوں؟ وہ خود سے کہہ چکا تھا۔ اس کا دل یہ سوچ کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا، مگر وقت نے اسے یہ سکھا دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی ہے۔ وہ اپنی محبت کو مزید کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ احمدان نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کہا، میری جان، اب تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ مہک بے ہوشی کی حالت میں تھی، لیکن احمدان کی باتوں میں محبت اور خلوص صاف جھلک رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی خاموش فضا میں احمدان مہک کو لے کر آیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی مہک نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ جگہ ایک خواب جیسی لگ رہی تھی۔ دور دور تک پھیلا سبز، ایک پر سکون سا ماحول اور وہ خوبصورت گھر جو احمدان نے مہک کے لیے چنا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ خاموشی تھی جو احمدان کو بے چین کر رہی تھی۔ احمدان نے آہستہ سے اسے سہارا دیا اور اسے فارم ہاؤس کے اندر لے آیا۔ اس نے مہک آرام دہ صوفے پر بیٹھا دیا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر محبت نظروں سے دیکھنے لگا۔ مہک کی آنکھوں میں تھکن اور غم تھا، زبان پر خاموشی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ مہک، یہ گھر اب ہمارا ہے، صرف تمہارا اور میرا۔ کوئی اور نہیں ہوگا جو تمہیں تکلیف دے، کوئی نہیں جو تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچائے گا۔ ہم یہاں سکون سے رہیں گے، ان سب سے دور جو تمہیں رلاتے تھے۔ مہک نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ احمداناز کی خاموشی کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، رکھ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ پھر وہ کچن کی طرف چل دیا اور ملازم سے کھانا منگوایا۔ اس نے پلیٹ مہک کے سامنے رکھی، اب اپنے ہاتھوں سے مہک کے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ چلو کھاؤ، تم نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم واقعی اس گھر میں رہیں گے؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ دائم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں مہک، یہ گھر صرف تمہارا اور میرا ہے، یہاں کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی ظلم کرنے والا نہیں، کوئی تکلیف دینے والا نہیں۔ یہ گھر صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے سکون کے لیے۔ وہ محبت سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں معصوم سی چمک آ گئی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی اور بے اختیار احمدان کے گلے لگ گئی۔ احمدان نے ہلکے سے اسے پیار دیا اور بولا، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بات کیا کرو، ورنہ پھر خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گی، تارگی۔ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے مدھم آواز میں بولا، کیا مطلب؟ کون سی مشکل؟ مہک نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کندھا، کچھ نہیں، تم آرام کرو، کمرے میں جا کے میں یہ برتن رکھ کے آتا ہوں۔ احمدان نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ احمدان کی بات اس کے کانوں سے گزر گئی تھی۔ وہ احمدان کے فون پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی اور احمداناز کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مہک کی معصوم ہنسی اور کارٹون کے کرداروں کی آوازوں نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنا رکھا تھا، لیکن اچانک احمدان کے فون کی اسکرین پر کال آنے لگی۔ مہک نے بے دھیانی میں فون اٹھایا اور اسکرین پر نظر دوڑائی۔ وہاں لکھا تھا، عظمت بی بی۔ اس کا ذہن الجھ گیا۔ آپ کے فون پر کال آ رہی ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور فون احمدان کو تھما دیا۔ احمدان نے فون مہک کے ہاتھ سے لے لیا اور کال اٹھاتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار اور چہرے کی سنجیدگی مہک کو کچھ عجیب سی لگی، لیکن وہ خاموش رہی۔ احمدان نے کمرے سے باہر جا کر فون کان سے لگایا تو دوسری طرف عظمت بی بی کا غصے سے بھرا لہجہ سنائی دیا۔ کہا، کہاں ہو تم؟ دائم، 2 دن ہو گئے تھے تم نے حویلی میں قدم تک نہیں رکھا۔ ان کے لہجے میں سختی اور تلخی نمایاں تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا،
आजमत बीबी, अब मैं उस हवेली में कदम नहीं रखूंगा जब तक आप लोग महक को दिल से कबूल न करें। वो बज़ाहिर वनी होकर इस घर में आई है, लेकिन 2003 अब वो मेरी बीवी है। दाई हाशिम मलिक की इज्जत है, अगर उसके साथ कोई बुरा सलूक करेगा या उसके खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब सुनकर अजमत बीबी का गुस्सा और बढ़ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपने अपनों को छोड़कर इस लड़की के लिए दायमने दरमियान मैंने ही इनकी बात काट दी। उनकी आवाज में गैर मामूली ठहराव और सख्ती थी। अजमत बीबी, मैंने अपना फैसला कर लिया है, जब तक आप लोगों के दिलों से नावाल के लिए नफरत खत्म नहीं होती मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगा। यह कहकर उसने बगैर किसी इंतजार के फोन बंद कर दिया। अजमत बीबी दूसरी तरफ सुलग कर रह गई। इनके चेहरे पर बेबसी और गुस्से के मिले जले तातरात थे। दाम ने फोन बंद करके एक लम्हे के लिए खुद को संभाला, गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को काबू में लाते हुए कमरे की तरफ वापस लौट आया। कमरे में वापस आते ही दाम ने नावाल की तरफ देखा, जो अब उसके लैपटॉप पर कार्टून देख रही थी। वो कुछ देर तक देखता रहा। चलो ना महक, अब बहुत कार्टून देख लिए, अब सो जाओ, वो नरमी से बोला और उसके पास आया। मुझे अभी और कार्टून देखने हैं, उसने लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर कहा। उसकी जिद पर वो सिर पकड़ के रह गया। वो हमेशा से होशियार और समझदार बीवी का ख्वाब देखता था, जो उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सके, मगर हकीकत ये थी कि उसे ये मासूम और ज़ुद्दी 16 साला लड़की मिली थी जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। मगर उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी हरकतों ने उसके दिल में खास जगह बना ली थी। वो उस मासूम सी लड़की से मोहब्बत करने लगा था, अपनी सोचों में गम था और बैठ गया। ठीक है, देख लो कार्टून। उसने मोबाइल में उसके लिए नए कार्टून लगा दिए, फिर खुद लैपटॉप उठाकर अपने काम में मसरूफ हो गया। दोनों अपने अपने काम में मसरूफ थे कि अचानक लाइट चली गई। महक के चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां हुए और अचानक वो उछलकर अहमदान की गोद में आ बैठी। अहमदानाज गैर मुतवक्का सूरत-हाल पर घबरा गया। ये क्या कर रही हो? महक बोली, कुछ नहीं होता, आराम से बैठो, आज जाएगी लाइट। अभी वो संभल कर बोला, नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है, वो खौफ से कांपती हुई बोली। अहमदान ने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की ताकि कमरे में थोड़ी रोशनी हो सके। महक का चेहरा उसके कंधे के करीब था और उसके होंठ बख्तियार की गर्दन से टकराए। उसकी कुर्बत ने दिल के अंदर एक तूफान सा बर्पा कर दिया। वो बमुश्किल अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करने लगा। महक की मजीद कुर्बत ने उसे बेचैन कर दिया। महक, प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, साइड पर होकर बैठो, कुछ नहीं होता। वो जज्बे की इंतहा पर था। शायद नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आपकी गोद में ही रहना है, वो ज़ुद्दी बच्चे की तरह बोली। दामन ने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। उसका दिल कंट्रोल में था, लेकिन वो बहकने लगा था, मगर उसे पता था कि अपने जज्बात पर काबू पाना जरूरी है। वो 15 साल की मासूम लड़की थी, उसकी ताकत झेलना उसके बस की बात नहीं थी। कुछ ही पलों बाद लाइट वापस आ गई। दाम ने राहत की सांस ली और बोला, यार अब पीछे हट जाओ, लाइट आ गई है, मुझे मेरा काम करने दो। वो उसकी गोद से उतरकर साइड में बैठ गई, लेकिन दाम बहुत नर्वस था। उसने गहरी सांस ली और फिर अपने काम में लग गया। वो अपने ऑफिस में बैठकर काम में पूरी तरह मगन था। उसकी पूरी तवज्जो स्क्रीन पर थी कि अचानक दरवाजा खुला और दादा जान अंदर आए। हाशिम मलिक अंदर दाखिल हुए तो अहमदान हैरान रह गया और फौरन एहतराम से खड़ा हो गया। बाबा जान, दादा जान, आप यहाँ बराह करम बैठें। वो उनकी तरफ बढ़ा। दादा जान और हाशिम मलिक खामोशी से सोफे पर बैठ गए। अहमदान ने उनके लिए पानी मंगवाकर खुद भी करीब ही बैठ गया। हाशिम मलिक की गहरी नजरें और दादा जान की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। अहमदान ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? एक लड़की के लिए तुम हम सबको छोड़ रहे हो? हाशिम मलिक ने बात का आगाज किया। बाबा जान, वो लड़की सिर्फ लड़की नहीं, वो अब मेरी बेवी है, मेरी इज्जत है। वो मजबूत लहजे में बोला, मत कहो कि वो तुम्हारी बेवी है, वो वनी के तौर पर आई है। उसके बाप ने तुम्हारे चचा को कत्ल किया है, क्या ये तुम भूल गए हो? दादा जान ने अपना आसा जमीन पर रखकर सख्त आवाज में कहा।
अहमदान का चेहरा एक पल के लिए जम गया। दादा जान, मैं कुछ नहीं भूला, सब याद है, हर बात, हर जख्म। मगर ये भी याद है कि वो मासूम लड़की कातिल नहीं, उसका बाप कातिल है। मैं हमेशा बनी की रस्म के खिलाफ था। मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि मुझसे उम्मीद न रखूं कि मैं उस रस्म को निभाऊंगा, मगर फिर भी आपने ज़बरदस्ती मेरा निकाह मुझसे 22 साल छोटी मासूम लड़की से करा दिया। अब जब ये सब कुछ आप लोगों की मर्जी से हुआ है तो अब मेरे फैसलों के साथ चलना पड़ेगा, वरना तुम सबको ये बिजनेस और ये सब कुछ मैं छोड़ दूंगा। उसके सख्त और सीधे लहजे देखो बेटा, गुस्से में फैसले ऐसे नहीं किए जाते, हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन महक और तुम हवेली वापस आ जाओ। वो तहम्मुल से बोला था। सॉरी दादी जान, मैंने कहा है कि मैं और उस पर जुल्म नहीं होने दूंगा। वो सिर्फ 16 साल की है। आप लोगों ने उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा और उसे अपनी नफरतों का निशाना बना दिया। कम अज कम उसके बड़े होने का इंतजार तो कर लेते, फिर नफरत करते। अभी वो शादी का मतलब भी नहीं समझती, नफरत किया होती है वो भी नहीं जानती, और आप सब ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। आजमत बीबी को किसी ने कुछ नहीं कहा और वो उस पर जुल्म करती रही, मगर अब नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं इस पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। इसकी आवाज में वो शद्दत थी जो दादी जान और हाशिम मलिक को खामोश कर गई। बेटा, हम तुम्हारी बात समझते हैं, हम कोई हल निकालेंगे, मगर तुम हवेली वापस आ जाओ। मेरशाह ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि जब तुम लोग कोई हल निकाल लोगे और महक के साथ इंसाफ करोगे तब मैं वापस आऊंगा, इससे पहले नहीं। उसने दूबा दूब जवाब दिया। दादा जान और हाशिम मलिक एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखने लगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। दादा जान और हाशिम मलिक आहिस्ता आहिस्ता दफ्तर से बाहर निकल गए। वो एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिल में दुख और गुस्सा दोनों मौजूद थे, मगर उसने फैसला कर लिया था कि अब वो इस मासूम लड़की के अपने हक के लिए हर हद पार कर जाएगा। वो दफ्तर से थका हुआ वापस आया और जब दरवाजा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर महक पर पड़ी, जो सरख रंग की साड़ी पहने हुई थी। अपनी सादगी और मासूमियत में वो साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो एक लम्हे के लिए चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई हसीन ख्वाब आ गया हो। वो कदम कदम चलते हुए उसके करीब पहुंचा और बेअख्तियार पूछ बैठा, ये साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने तो तुम्हें नहीं दी। वो बोली, मुलाजमत रजिया आंटी की बेटी है ना, वो लेकर आई थी। तो मैंने कहा मैं भी पहन कर देखना चाहती थी। मुझे बहुत पसंद आई, उसके लहजे में मासूमियत थी। वो सर पकड़ के रह गया। फिर अचानक महक की साड़ी, जो ठीक से बंधी नहीं थी, खुलकर जमीन पर गिर गई कि महक के तमाम नशीब फराज अहमदान के सामने वाजे हो गए। उसका नाजुक नीम बरहना वजूद अहमदान के सामने क़यामत खेज मंजर पेश कर रहा था। उसने उसे गहरी नजरों से देखा और फौरन शर्मिंदा होकर साड़ी उठाने लगी। मुझे साड़ी ठीक से पहननी नहीं आती, प्लीज मेरी मदद कर देना। अहमदान वो मासूमियत से बोली, मैं कैसे मदद करूं, मुझे नहीं आती। उसको बच्चों की तरह पुचकारने लगा। तो फिर आप मोबाइल से देखकर पहना दे। मुझे नहीं पहननी आ रही। अहमदानाज की जिद के आगे हार मानकर आगे बढ़ा। ठीक है, रख जा। वो अपना फोन निकालकर साड़ी बांधने का तरीका देखने लगा। अहमदान के दिल में एक जज्बाती तूफान उठ रहा था। महक की करबत में उसका दिल तीस तीस धड़क रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में भर ले, मगर जानता था कि वो अभी बहुत छोटी है, वो उसकी शद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और साड़ी को ठीक तरीके से उसको पहना दी। वो क़यामत सी लग रही थी। सरख रंग की साड़ी में वो एक मुकम्मल हसीन ख्वाब की तरह नजर आ रही थी। वो उसे देखता ही रह गया। आखिर वो इतनी खूबसूरती कहां से लाती थी? बताओ कैसी लग रही हूं? वो पलों को हिलाते हुए बच्चों की तरह खुश होकर पूछने लगी। बहुत हसीन लग रही हो। वो बेअख्तियार बोल पड़ा, उसे सीने से लगाया और उसके माथे पर बोसा दे दिया। जो अब बहुत खुश नजर आ रही थी, आगे बढ़ी और अहमदान की तरह हाथ फैलाते हुए उसे गले लगाकर उसके माथे पर बोसा दे गई।
وہ حیران رہ گیا۔ اس کی ہمت دیکھ کر اسے اچانک ایک شرارت خیال آئی اور وہ زور سے مہک کی طرف جھکا۔ چلو اب ایسے بھی کرو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، نہیں ایسے درد ہوا ہے مجھے۔ وہ معصومیت سے منع بناتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا کر اسے خود میں لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی معصومیت اور بچپن ہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ عظمت بی بی کے کمرے کا ماحول کافی سرد اور دباؤ سے بھرپور تھا۔ دادا جان، میر شہ اور حویلی کے باقی بزرگ اپنی جگہ پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ عظمت بی بی کے چہرے پر الجھن، غصہ اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ آج ان کی آنکھوں میں وہی شعلے جل رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ احمدان اس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ وہی احمدان ہے جو ہمیشہ میری ہر بات مانتا تھا، اور اب تم لوگ اسے منانے کے لیے اس کے دفتر تک گئے لیکن وہ پھر بھی واپس نہیں آیا۔ آخر ایسا کیا جادو کیا اس لڑکی نے؟ کیا بات ہے جو اس نے اسے اتنا بدل دیا؟ عظمت بی بی، جو بھی ہے ہمیں اب اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جب تک ہم مہک کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرتے وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی ورنہ یہ مسئلہ اور بڑھ جائے گا۔ ہاشم ملک نے تفصیل سے انہیں خبردار کیا۔ عظمت بی بی نے اپنے چہرے پر الجھن کا اظہار کیا، مزید گہرائی سے۔ ان کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ انہوں نے گہری اور طویل سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے جھک جائیں جو اس گھر میں ونی کی رسم کے تحت آیا تھا اور جس کے باپ نے ہمارے خاندان کا خون بہایا تھا، اس کے سامنے جھک جانا پڑے گا۔ عظمت بی بی، وہ جوان خون ہے۔ اگر وہ ہم سے اور بدگمان ہو گیا تو اسے واپس لانا ممکن نہیں ہوگا۔ تم جانتی ہو کہ وہ ہمارے خاندان کا واحد چشم و چراغ ہے۔ اگر وہ ہم سے دور ہو گیا تو ہماری نسل کا خاتمہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں دانشمندی سے کام لینا ہوگا۔ دادا جان، جو اب تک خاموش تھے اور اپنی چھڑی پر جھکے ہوئے تھے، سر اٹھا کر دھیمی آواز میں بولے، ہاشم ملک ٹھیک کہہ رہا ہے، دائمی کو کھونا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہمیں اس کی بات ماننی ہی ہوگی ورنہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ عظمت بی بی نے ایک لمحے کے لیے سوچا، جیسے اپنے اندر کے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں وہی طاقت تھی لیکن وہ اس وقت حالات کے آگے جھکنے پر مجبور نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، احمدان کو پیغام بھیج دو کہ ہم اس کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مہک کے ساتھ کوئی جرم یا زیادتی نہیں کی جائے گی اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا اس حویلی کی بہو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسے بتاؤ کہ وہ واپس آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے عظمت بی بی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے آثار اب بھی باقی تھے۔ 2 ماہ کا عرصہ کیسے بھی تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ فارم ہاؤس کی خاموشی اور پرسکون ماحول نے دونوں کو اور قریب کر دیا۔ مہک جو پہلے ایک معصوم اور ضدی لڑکی تھی، احمدان کے ساتھ رہتے رہتے آہستہ آہستہ سمجھدار بن رہی تھی۔ احمدان کے دل میں بھی اس کے لیے محبت کے جذبات پہلے سے کہیں زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ ابھی بھی وہ دونوں ایک ساتھ بستر پر لیٹے تھے۔ احمدان نے اسے نرم دلی سے گلے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی معصومیت ہمیشہ احمدان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی تھی۔ وہ اچانک سر اٹھا کر بولی، احمدان، مجھے بیبی چاہیے۔ بیبی کیوں چاہیے تمہیں؟ احمدان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کو دہراتے ہو بولا، رضیہ آنٹی کی بیٹی بھی میری جتنی ہے، اس کی بھی شادی ہو چکی ہے اور اس کا بھی ایک بیبی ہے۔ وہ اتنا چھوٹا اور پیارا ہے، اس لیے مجھے بھی بیبی چاہیے۔ وہ فوراً بولی تھی۔ اس کی معصومیت اور بچوں جیسی خواہش پر وہ ہنس پڑا۔ اچھا، تو تمہیں بیبی چاہیے؟ اس کی مسکراہٹ میں شرارت بھی شامل تھی۔ ہاں، مہک نے فوراً سر ہلا کر کہا۔ چلو پھر، بیبی لانے کے لیے جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ احمدان نے نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا۔ ٹھیک ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ تو وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولی، چلو پھر میرے قریب آؤ۔ مہک شرماتے ہوئے احمدان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، پھر آہستہ آہستہ وہ احمدان کے قریب ہو گئی۔ احمدان نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ فاصلے ختم کر دو، مہک نے سرگوشی میں کہا۔ وہ تھوڑا جھجک رہی تھی
मगर अहमदान की मोहब्बत और खलूस ने उसे एतमाद दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता अहमदान के करीब आ गई और तमाम फासले मिटा दिए। अहमदान की धड़कनें तेज हो गई थीं। महक के करीब होने से उसके जज्बात का बंध टूटने लगा था। वो बेअख्तियार होते ही महक की गर्दन की तरफ झुका और महक ने एक लम्हे के लिए सुकून महसूस किया, लेकिन जैसे ही वक्त की शिद्दत बढ़ने लगी, वो ससकने लगी। अहमदान की कर्बत और जज्बात की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगे। वो अचानक रोने लगी थी। उसके आंसू अहमदान के दिल पर गिरे जैसे किसी ने गरम लोहा रख दिया हो। वो फौरन पीछे हट गया और खुद को कोसने लगा। उसने जल्दी से महक को गले लगाया, उसके आंसू साफ किए। बस अब कुछ नहीं करूंगा, रोना बंद करो महक। वो उसे सीने से लगाते हुए नरमी से बोला था, दम, मुझे दर्द हुआ था। वो हचकियां लेते हुए रो रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। अहमदान ने उसके माथे पर बोसा दिया और अपनी आवाज में पूरी नरमी भरकर कहा। वो उसके साथ लपट गई। अहमदान ने उसे मजीद संभालते हुए अपने हाथों से सहारा दिया और उसे सुकून देने के लिए उसके बाल सहलाने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक गए, लेकिन अहमदान की बेचैनी बढ़ती गई। वो अपने जज्बात और एहसासात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, जो इस मासूम की कर्बत में बेकाबू हो रहे थे। वो अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकालकर दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से निकलकर कमरे में आ रही थी। महक भी करीब ही बेड पर बैठी थी। इसकी निगाहें अहमदान पर जम गई थी, जो सफ़ेद शर्ट पहने हुए खास मसरूफ और हैंडसम लग रहा था। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर बाबा जान का नाम देखकर वो रक गया। जी बाबा जान, खैरियत? उसने फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से हाशिम मलिक की गहरी और पर सुकून आवाज़ सुनाई दी। अहमदान बेटा, हम सब ने फैसला कर लिया है कि तुम्हें और महक को अब किसी किस्म की ज़बरदस्ती या ज़्यादती का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीजान ने महक को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम कर लिया है। हम सब उसे अपना चुके हैं। तुम दोनों अब वापस आ जाओ। इनकी बात सुनकर दाम हाथ लम्हात के लिए थम गए। ये सब अचानक कैसे हुआ? कैसे ये सब मान गई? वो हैरान था। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी ज़ुद और महक के लिए तुम्हारी मोहब्बत देखकर हुआ है। हमें एहसास हो गया है कि महक हमारी बहू है और उसे वैसा ही मकाम मिलना चाहिए। अब कोई मसला नहीं होगा। अहमदान ने गहरी सांस ली और कुछ देर के लिए खामोश रहा। ठीक है बाबा जान, मैं कुछ दिनों में महक के साथ हवेली वापस आता हूँ। कुछ देर बाद वो बोला, यही बेहतर है बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। फोन बंद करते हुए अहमदान ने कुछ सोचते हुए महक की तरफ देखा, जो खामोशी से उसे देख रही थी। बहुत देर से बाबा जान का फोन आ रहा था। वो चाहते हैं कि हम वापस हवेली चलें। सबने तुम्हें अपना लिया है, सच, सबने तुम्हें कबूल कर लिया है। उसने हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ पूछा। हाँ, सबने तुम्हें कबूल कर लिया है ना? अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। नवाल ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। अहमदान ने नरमी से करीब आकर उसे सीने से लगा लिया। अब बस थोड़ा इंतजार करो, हम जल्द वापस चलेंगे। उसने खामोशी से बात में सर हिला दिया और दोबारा अपने काम की तैयारी करने लगा। आज के चेहरे पर सुकून और खुशी के आसार वाजे हो गए थे। वो भी अपने प्यारों से मिलने के लिए बेताब था। दोपहर का वक्त था। हवेली के दरवाजे पर हलचल मची हुई थी। मुलाजिम हाथों में गुलाब के फूल लिए खड़े थे और हवेली के बड़े दरवाजे को रंग बिरंगे फूलों की माला से सजाया गया था। दरवाजे के करीब दादा जान, आजमत बीबी, हाशिम मलिक और चाची जान खड़े थे, जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें नुमायां थीं। सबको मालूम था कि आज 3 माह बाद अहमदानावर महक वापस आ रहे हैं और ये लम्हा उनके लिए खुशियों भरा था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर आकर रखी, अहमदान ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वह सफ़ेद शलवार कमीज में हमेशा की तरह बावकार लग रहा था। महक भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली, नीले रंग के लिबास में, बच्चों जैसी मासूम मुस्कुराहट लिए। मुलाजमीन ने उन दोनों पर गुलाब के फूल नछावर किए और हवेली का माहौल खुशबू से महक उठा। दादा जान ने आगे बढ़कर अहमदान को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और फख्र का मिला जला तात्सर था। बेटा,
तुम्हारे वापस आने से हवेली की रौनक लौट आई है। दादा जान ने जज्बात से भरपूर अंदाज में कहा। आपकी दुआ है दादा जान। अहमदान ने नरमी से दादा जान के हाथ थाम लिए। आज के बाद भी जान ने आगे बढ़कर दोनों को दाह और मोहब्बत दी। हाशिम मलिक ने भी मुस्कुराते हुए अहमदान को गले लगा लिया था। महक के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले झूले तासरात थे। वो बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए सबका इस्तकबाल देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक नुमाया थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही मुलाजमीन ने रास्ते में फूल बिछा रखे थे और हर तरफ मोहब्बत और अपनायत का महवल था। महक अहमदान के साथ चलती हुई कभी हवेली को देखती और कभी लोगों की मोहब्बत भरी मुस्कुराहटों को। वो दिल ही दिल दुआ कर रही थी कि ये खुशियां हमेशा कायम रहें और जल्द ही सब। दस्तरख्वान पर खाने की टेबल रंग बिरंगे खानों से सजी हुई थी। सब हंसी मजाक के दरमियान खाना खा रहे थे। महक हर किसी के साथ पूरे दिमाग से बात कर रही थी और अहमदान उसे देखकर दिल में खुश हो रहा था कि उसका फैसला दरअसल साबित हुआ। खाना एक पर सुकून महवल में खाया गया था। उन्हें हवेली आए काफी महीने हो गए थे, एचरने हो गए थे। सबका रवैया महक के साथ बदल गया था। वो तितलियों की तरह पूरी हवेली में उड़ती फिर रही थी, मगर कोई रोक टोक नहीं थी, डांट नहीं थी। आजमत बीबी भी अपना दिल इसकी तरफ से साफ कर चुकी थी, क्योंकि वो अपने होनहार पूते को इस वजह से खोना नहीं चाहती थी। वो अभी दफ्तर वह हवेली लौटा ही था कि दादा जान ने उसे बुला लिया। वो खामोशी से उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। दादा जान आराम कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर संजीदगी के साथ हल्की सी मुस्कुराहट थी। आओ बेटा बैठो, दादा जान ने मोहब्बत से कहा। वो उनके करीब सोफे पर बैठ गया और एहतराम से उनकी तरफ देखने लगा। जी दादा जान, आपने मुझे बुलाया? बेटा, तुम जानते हो कि ये खानदान तुम्हारे दम पर कायम है। तुम हमारे अखलौते वारथ हो और हम चाहते हैं कि ये विरासत तुम्हारी नस्ल तक पहुंचे। तुम हमें पूते की खुशी दो। तमातस गोई से बोले थे अहमदान। इनकी आखिरी बात पर चौंक गया। हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम हमें एक पोते की खुशी दो। महक के साथ तुम्हारी शादी को कुछ वक्त हो चुका है। हम सब चाहते हैं कि अब हमारी अगली नस्ल की बुनियाद रखी जाए। उसने दादा जान की बात सुनकर गहरी सांस ली। दादा जान, महक अभी बहुत छोटी है, वो सिर्फ 16 साल की है। मैं जानता हूं वो इस जिम्मेदारी को नहीं समझ सकती। बेटा, एक लड़की 13 साल की उम्र में बालिग हो जाती है, ये कुदरती बात है। महक तुम्हारे साथ बहुत अटीच है और अगर तुम उसे मोहब्बत और नरमी से समझाओगे तो वो तुम्हारी बात को मान लेंगे। हमें यकीन है कि वो तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देखेगी। वो तो जैसे हथेली पर सरसों जमाए बैठे थे। वो बेबस हुआ, उसका चेहरा किसी गहरे जख्म का शिकार लग रहा था। दादा जान, मैं महक को समझाऊंगा, लेकिन मुझे खुद कुछ वक्त चाहिए। मैं इस मामले में जल्दी नहीं करना चाहता। वो मेरे लिए कांच की गड़िया की तरह है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उसके दिल या जिस्म पर कोई बोझ आए। वो तहम्मुल से अपने दिल की बात कह गया। बेटा, हमें मालूम है कि तुम उसे कितना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो, हम नस्ल का तसलसल जरूरी है। यह हवेली, ये जमीन, ये विरासत सब तुम्हारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का हक तब अदा होगा जब हमारी अगली नस्ल का वजूद होगा। दादा जान ने नरम लहजे में उसे समझाया था। वो खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। वो अंदर ही अंदर शश व पंच में मुबतला था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उस मामले को कैसे संभाले। महक की मासूमियत और कम उम्री उसके दिल में बार बार आ रही थी और वो दादा जान की ख्वाहिश के आगे बेबस भी महसूस कर रहा था। ठीक है दादा जान, उसने बालाखर कहा, मैं आपकी ख्वाहिश को जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। दादा जान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसके दिल में एक बोझ सी महसूस हो रही थी। वो महक के लिए बहुत से ख्वाब देख चुका था। वो उसकी तालीम मुकम्मल करवाना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा फैसला उसकी मासूम जिंदगी पर असर डाले। लेकिन दादा जान की ख्वाहिश और खानदान की उम्मीदों के सामने उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो परेशान सा चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों में वो रकावट नहीं थी जो आमतौर पर उसकी शख्सियत का हिस्सा था। महक जो बेड पर बैठी अपने मोबाइल पर कार्टून देख रही थी, बोली, क्या हुआ, थके हुए लग रहे हो?
وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور بولی، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا پریشان ہوں۔ وہ مہک کی طرف دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا۔ پریشان کیوں ہوں؟ مجھے بتاؤ، شاید میں کچھ کر سکوں۔ مہک نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور قریب آ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ مسکرا کر اس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جن میں اس کے ہاتھ تھے۔ تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تمہیں بیبی چاہیے؟ مہک کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ ہاں چاہیے نا، کب ملے گا مجھے بیبی؟ اپنی اصل معصومیت سے بولی مہک، تمہیں معلوم ہے بیبی کیسے آتا ہے؟ احمدان نے گہری سانس لی اور اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر کہا۔ مہک نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن آپ تو سب جانتے ہیں نا۔ آپ ہی بیبی لے آؤ گے؟ احمدان ہلکی سی مسکراہٹ میں ایک بے چینی سی چھپی تھی۔ نوال، بیبی لڑکیاں پیدا کرتی ہے، لے کر نہیں آتے کہیں سے۔ اس کی بات پر نوال نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دے۔ کیا واقعی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن میں کیوں پیدا کروں بیبی؟ آپ پیدا کریں نا۔ احمدان نے اس کی معصومیت پر بے ساختہ کہا لگایا، لیکن جلد ہی سنجیدہ ہو گیا۔ نوال، بیوی ہونے کے ناطے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن تم ابھی بہت چھوٹی ہو، میں تمہیں سب کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ نوال نے گردن جھکا کر سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ اگر یہ میری ذمہ داری ہے تو ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ دام نے اس کے سوال پر کچھ لمحے خاموشی اختیار کی۔ یہ باتیں تمہارے لیے سمجھنا بھی مشکل ہیں، لیکن میں تمہیں وقت دوں گا۔ جب تم ان باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گی، تب ہی ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ وہ آہستہ سے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ مہک نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ٹھیک ہے دام، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ احمدان مسکرا کر اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی کسی دباؤ یا تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ معصومیت اور اس کی بھروسے مند مسکراہٹ نے احمدان کے دل کو سکون دیا، مگر اندر ہی اندر وہ دادا جان کی خواہش کے بھاری بوجھ تلے دب رہا تھا۔ آج اس کی 18ویں سالگرہ تھی۔ وہ پورے 18 سال کی ہو گئی تھی۔ ان سالوں میں احمدان شاہ کی محبت نے اسے ایک حسین دوشیزہ بنا کر ابھار آ رہا تھا۔ وہ یاقوت حسن کی مالک تھی جو اسے دیکھ کر ہی رہ جاتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ نظر ہٹانا مشکل تھا، مگر احمدان شاہ اب تک ادھورا تھا۔ اس نے اس کے بڑے ہونے کا شدت سے انتظار کیا تھا اور 3 سال سے اپنے جذبات کو دبا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے دادا جان اور بی جان کو بھی اپنے ساتھ 3 سال کے انتظار کی سزا بھگت رہی تھی، جو اسے اپنے پوتے کی خواہش تھی، لیکن وہ محق کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ سالگرہ کی تقریب کے بعد وہ تھکی ہوئی وارڈروب سے کپڑے بدل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ احمدان ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو احمدان اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف آیا اور کہا، میرا 3 سال کا صبر ختم ہو گیا، اب تم نہیں بچو گی۔ وہ کہتے ہیں ساتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب لے آیا۔ وہ شرماتے ہوئے نظریں نیچے کر گئی۔ جانتی تھی کہ اس نے احمدان شاہ کو بہت انتظار کروایا تھا۔ احمدان نے اسے اپنی بانہوں میں بھر لیا اور اٹھا کر بیڈ کی طرف لے گیا۔ وہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ احمدان نے آگے بڑھ کر تمام لائٹس بند کر دیں، پھر اس کی طرف بڑھ کر جھک گیا۔ اس کی قربت پاتے ہی احمدان کی 3 سالوں کی تڑپ اور پیاس بجھ گئی، اور دونوں آج کی رات مکمل طور پر ایک دوسرے کو پا چکے تھے۔ چاند ان کے ملن کی رات پر مسکرا رہا تھا، مگر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ تو پیارے ناظرین، آج کی کہانی یہی تھی، وہ پیارے کارے۔ آج کی ہماری یہ دل کو چھو لینے والی کہانی یہی مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ احمدان اور مہک کی محبت بھری جدوجہد، معصومیت کی حفاظت اور خاندانی بندھنوں کی گہرائی نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہیرو کی قربانی، ہیروئن کی معصومیت، یا خاندان کی ضد، اور آخر میں اتحاد؟
کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ اپنی قیمتی رائے، فیڈ بیک اور جذبات ضرور کمنٹس میں شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہماری اگلی کہانیوں کو مزید خوبصورت بناتی ہے۔